जाएंगे। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे भी अगर यूट्यूबर आए, चरण महतो जी आप जहाँ कहीं भी है बड़े दादा, आप थोड़ा सा मंच में आएंगे। अच्छा प्लेंटी हो रहा है भाई, कल के जैसे हो रहा है प्लेंटी यहाँ भी हमें को लगी इस बार लेते बहुत साफ सुथरा। चलिए ब्लैक टैग मुर्गा लोग और भाइयों से अनुरोध है कि काटकार जो है आप लोग आपस में निर्णय कर लें में भी मतलब मिली जुली है यहाँ पे भी होने के बाद ही भाई इसी तरह से कमेंट करते रहिए। आपस में आप लोग समझौता कर लीजिए। पहले मुर्गा छोड़ने से पहले आप लोग आपस में बात कर लीजिए, उसके बाद मुर्गा छोड़िए। और देखिए आप धीरू सिंह धीरू महतो 500 रुपया उसका मुर्गा में प्राइज रखा है। देखिए उसका चोरी कीजिए और 500 रुपया का भागीदार बनिए। अपने आप निर्णय करें मुर्गा छोड़ने से पहले कि हम लोग पकड़ेंगे तो हाजिर होने के बाद ही पकड़ेंगे। उसमें कमेटी आप लोगों को दबाव नहीं देगी। आप लोग मुर्गा छोड़ने से पहले आप लोग दोनों आपस में बात कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवचरण जी या फिर निर्मल जी आप थोड़ा सा आपसे आवश्यकता हो रही है। आप अगर नजदीक है, मंच के करीब है तो आप आ जाएंगे। और अगर आज मैदान भी का बात करें तो कभी एक गोल तो कभी 2 गोल भी देखने का मौका मिला। और जिस प्रकार से मेजबान टीम 5 परगना बारिंदा की टीम ने 2 गोल अर्जित किए पश्चिम बंगाल के ऊपर, बड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल को। क्या पश्चिम बंगाल का सपना क्या होता है भाई, लेकिन कुछ भी कहा जल्दबाजी होगा। पश्चिम बंगाल से चल करके आए मेहमान टीम है और अभी भी अगर संघर्ष करेंगे मध्यांतर का फिजिल आया नहीं है, बहुत समय है। पश्चिम बंगाल आपको जागना होगा, कितना समय लेंगे। और जब जब मौका मिला है बारिंदा को इन्होंने मौका नहीं छोड़ा है। इस बार देखिए है एकल प्रयास और इस बार लेकिन डिफेंस ने इसी तरह गेंद को बचाव करने में सक्षम रहे। और स्पोर्ट प्लांटी मार सुशील स्पोर्ट आए हैं तो मैं परिचित नहीं हूँ, इसीलिए मैं माफी चाहूंगा सभी यूट्यूबर। 1 लाख रुपया फर्स्ट प्राइज है। सीधे लाइव देख रहे हैं हम सभी, तमाम घर बैठकर अपना मोबाइल फोन खोल करके पूरा लाइव का दर्शन कर रहे हैं सुशील स्पोर्ट। चलिए शिवचरण महतो जी आयोजक कमेटी के सक्रिय सदस्य। शिवचरण महतो जी आप जहाँ कहीं भी है बड़े दादा, आप थोड़ा सा मंच में आएंगे। अच्छा प्लेंटी हो रहा है भाई, कल के जैसे हो रहा है प्लेंटी यहाँ भी हमें से शंकरपुर का है। देखते हैं कि नहीं। टाइगर कौन सा टीम से के नाम में प्रवेश करेंगे। समर्थक दर्शक यहाँ पर मैदान में तब तक ही बैठा कर अग्रहण संक्रांति के शुभ अवसर पर मैच का लुत्फ उठा रहे, आनंद ले रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, वेलकम। जो बाद में आ रहे तमाम दर्शकों का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आर्मी अच्छी नहीं आएगा दादा इधर। बिल्कुल इस बार
बिल्कुल है ये इस बार क्या प्लेटिंग चल रहा और है सूरज नायक भाई। तो सामने मारे दोनों तरफ से मेरे ख्याल से लग रहा है मैदान के बाहर बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। आप भी देखते हैं गोलकीपर के रूप में रहमान लाका, क्या इनका यूज किया जाएगा, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। और ऐसे गोलकीपर अगर मैदान के बाहर है तो निश्चित तौर पे कभी भी जरूरत पड़े तो यूज किया जाएगा। देखते हैं एमएमसी शंकरपुर आया है कि नहीं, अभी तक खिलाड़ी को तो नहीं देख पाए। बता दिए थे फाइनल कब है आज? और इस आज यहाँ पर क्या किया जाएगा कहाँ बड़ी मुश्किल है। और चलिए मैदान में प्रवेश कर जाएंगे यंग बाज एफसी ताकुकुरु लोहरदगा वर्सेस एलडीएमए मिलन चौक। साधु लोग दिया है कि नहीं? साधु लोग नहीं आए हैं, साधु लोग नहीं पहुँचेगा इतना दूर मतलब 1 लाख में नहीं पहुँचेगा, दूर है थोड़ा। देखिए भाई সুন্দর ম্যাচ চলছে, এখনো দু অব্দি হাফ টাইম সমাপ্তি ঘটেছে। বারেন্দা টিমের স্কোর যদি বলা যেতে পারে 2 গোল করেছে, দারুণ একটা যে হাফ টাইমে যেটা আপনাদের একটা স্কোর খুব সুন্দর তুলেছে, যেটা ফুটবলের একটা অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যেটা আমরা আশাবাদী যে ফুটবলে খুব সুন্দর একটা যেভাবে ফুটবল খেলে তাদের দক্ষতা হিসাবে তারা খুব সুন্দর সফল হয়েছে 2 গোল করে তাদের সময়টাকে অনেক খরচ করেছে। এবার দেখা যায় সেকেন্ড হাফে যে একটা মজবুত এখানেও তাদের যে সেকেন্ড হাফ তৈরি আছে গোলডিস কোডিং পশ্চিমবঙ্গ তাদেরও একটা সুযোগ আছে যে প্রথম ম্যাচে তারা দুটি গোল খেয়েছে, সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে যদি ভালো যদি খেলেন তাহলে। তো ম্যাচ হাফ টাইমে সমাপ্তি ঘটেছে। এবারে কিন্তু যে বাড়ি হচ্ছিল এবার উত্তর দিকে সাইডে দক্ষিণ দিকে গেছে, দক্ষিণ দিকে ঠিক উত্তর সাইডে গেছে। একটা সিস্টেমও থাকে যে ডিফারেন্ট শহরের যে ভাগ্য নাও বদলতে পারে। এবারে কিন্তু তারা গেছে দক্ষিণ সাইডে, সেখানে যদি তারা 2টি গোল করে দক্ষিণ সাইডে উত্তর সাইডে তাদের পক্ষে একটা কঠিন হতে পারে। সমস্ত যে ম্যাচের ফলাফল সমাপ্ত হতে পারে। দেখা যায় ম্যাচ কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে, রেফারি তারও প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর যত টিমকে আমি বলবো যে আজকে ওই মাঠে যাতে দেরি না করে আসে, যেন সমস্ত টিমে আমাদের এই টুর্নামেন্টকে সাফল্য করার জন্য চেষ্টা রাখবেন, যাতে ম্যাচটা খুব সুন্দরভাবে সমাপ্তি ঘটে। যত টিম এখানে পার্টিসিপেট করবে আর যেভাবে তাদের যে টিমকে বলবো যে আপনারা বাইরে থেকে যে পরামর্শ যে আপনাদের পরামর্শ বাইরে থেকে আপনারা সেই পরামর্শ করে মাঠে প্রবেশ করবেন, যাতে মাঠে আসে অলমন মাঠে এসে বিধন করবেন, যাতে ম্যাচ খুব সুন্দরভাবে রোমাঞ্চ হয়ে মাঠের গ্রাউন্ডে বল আছে। এখানে ম্যাচটা খুব সুন্দর রোমাঞ্চ হবে। আজকে আমাদের এই যে ঝাড়খণ্ডের খুব সুন্দর নামী প্লেয়ার এই যে মাঠে খেলেছেন এই গ্রুপে, তাদের যে টিমের আমরা জানি যে দুটো টিমে যদি ভালো ম্যাচ করে তাহলে সেটা প্লেন্টি এরিয়ায় পৌঁছবে। সেই প্লেন্টি এরিয়ায় পৌঁছে গেছে 2 দল, যে আজকে আমাদের এই গ্রুপের মাঠে তৃতীয় খেলাতে সংযুক্ত হয়েছিলেন রাঁচি টাইগার ভার্সেস সুধীর স্পোর্টিং। তাদের প্লেন্টি চলছে আমাদের এই গ্রুপের মাঠে দক্ষিণ साइडे। देखा जाए बिल्कुल मैदान में सूरज का किरण आ रहा है, इसलिए अच्छा से क्वालिटी नहीं दिख रहा है।
খুব সুন্দর ম্যাচ রোমাঞ্চ। আজকে যে মৌসুমটা খুব সুন্দর রয়েছে, সকাল থেকে একটা ঠান্ডা ছিল, কিন্তু এখন রৌদ্রটা ঝলমল করে আমাদের মাঠকে চারদিকে রোশনের মাধ্যমে একটা কর্নার কিক রয়েছে, সেখানে দেখা যাক কি করতে পারে। আমরা সবাই জানি কর্নার কিকটা একটা 5% গোল করার একটা হিসাব দিতে পারে। 5% প্রতিশত গোল হয় এই টুর্নামেন্টে। এবারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে হিট ছিল, কিন্তু গোলকিপার লম্বা ছিল, সেই জন্য বলটিকে রিসিভ করেছে। এবারে কিন্তু থ্রো করে যে বাবরা থেকে বলকে রিসিভ করেছে, সেখানে দেখা যায় কিছু হতে পারে। সেখান থেকে খুব সুন্দর পাস না, এবার কিন্তু কোনো গোল না, কিছু আছে কিন্তু সেখানে বলতে গেছে স্ট্যান্ড করতে পারে। আর এবার কিন্তু স্ট্যান্ডে গোল আছে, সেখানে কি করতে পারে, সহজ করতে পারে, সবাই নিয়েছেন। কিন্তু ফিনাটা যে এত সময় আপনার কাছে ছিল, সেটাকে আপনাকে রিসিভ করতে প্রথমে ছিল বলটিকে, তাহলে আপনি যে স্পিড করছেন তাহলে গোল আপনাদের পক্ষে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু আপনি সময় নষ্ট করেছেন। আর ফুটবলের একটা নিয়ম আছে, আপনি যত তাড়াতাড়ি বলকে রিসিভ করবেন গোল করতে, তত আপনার পক্ষে ভালো। কিন্তু প্লেয়ার পৌঁছতে পারে, আপনি যদি সেখানে সময় নষ্ট করবেন। খুব সুন্দর পাঁচ লাইনে বল গ্রাউন্ডের পিছনে দেখা যাক, সেখানে খুব সুন্দর বাবরাকে বল সেখানে নিখুঁত করেছে। পাশের মাধ্যমে সেখানে খুব সুন্দর ডিফেন্সিভ 14 নম্বর বাবরাকে। এবারে কিন্তু বল যে টিম আছে বারেন্দা পাস করে না, খুব সুন্দর পাসিং সাইজে আজকে দুটি গোল পেয়েছে প্রথমভাবে। हेलो खिलाड़ी भाई लोग ध्यान देंगे, फर्स्ट राउंड जो एक राउंड में खेले थे, उसका दूसरा राउंड बी ग्राउंड में होगा। यानी अभी जो बी ग्राउंड में खेल चल रहा है, इस खेल के तुरंत बाद दूसरा राउंड का फर्स्ट खेल होगा वर्सेस ब्लैक पैंथर। बहुत साफ सुथरा। इसलिए चलिए मानभूम FC ब्लैक टाइगर हार गया, ब्लैक पैंथर के राज स्पोर्ट गुंडो जीत गया। कि आप लोग बी ग्राउंड में लाइन अप हो जाए, ताकि खेल समाप्त होने के तुरंत बाद अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार सकेंगे। इस खेल के बाद बी ग्राउंड में दूसरा राउंड का फर्स्ट खेल होगा मानभूम FC वर्सेस ब्लैक पैंथर। দেখা যাক কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে সেই যে কোন দল জিতেছে সেটা আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে আসবে। আর আমাদের দর্শকের সামনে আজকে আমরা সেই রিপোর্টিং করে দেব যে ম্যাচ হয়েছিল রাঁচি টাইগার ভার্সেস সুধীর স্পোর্টিং এর মধ্যে, যার মোকাবেলা কাটাকে টক্কর ছিল সেখান থেকে কেবল প্লেন্টির এই পৌঁছে কিছু পর্যায়ে সেখানে। তো আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের স্যার আসবে কমেন্ট্রি বক্সে। তার মধ্যে আমাদের দর্শককে, যেটা এখনো আমাদের দর্শকে যে থেকে বি গ্রুপে আছে তাদেরও খুব সুন্দর তারা চাইবে যে কোন দল জিতেছে, সেটা তাদের মনে মনে এগোচ্ছে। তো কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তারা সেই ডিসিশনটা বলে দেবো। খুব সুন্দর লাইনে বল, এখানে থেকে 11 নম্বর বলছে বাপারান্ত থেকে, সেখানে টান বলছিল, সেখানে এখনো বল আছে, তারা কি করতে